cho plain say obi bia abeto utirim say chairman wontumi chairman 1 Asante Regional MPP chairman wakotwa ballot papers no de ba gum ama echina MPP dia be bia no tene de ye papa mu pene fa papa mu ka ama homeka nyame ya aduma echina wugina ballot box na wo kan kwara no wugina bu na wo kwato no na wo kan kwara no ye papa miracle mu akwesi obinim ho se an obinim sinya dwuma na gunti obinim mpaye mesre papa me ye mu ho bobofo ya na sinya dwuma gu ye watumi agada sinifo wa mabi adwuma ye watoto kasa mabinumu o mabinumu sika wa hye binumu dwetire a me bese mabobodi ko mamunim sinifo yaje papa na di yaje ne obi oye bi atum ye hu adwuma pa oye enti ye pese yaje ere hye ni mu na ye sra no se ni minister we ya ma ye creative art minister no Akan TV, the internet the bro, subscribe for more. Yama ahwefo ene etiefo akwaba embra Akan television so ewo YouTube so enen so oboade e de ache yedwumedi friend che wadwene na Musomfo Bench Robert director 2 the creative director Metna so Niama Ghana ne di hye bia kwan ama wache na adwen wa bra echina akwakoye okoda ewo Ghana kanena nka etuo ene nsekan ene mkontiba ene nka yede ba bekon age akonwa efro bi ho nanso nhyehyeye nyansem ne nimdie mu nipa hu se no ye nyine no ewo se yede ade afa ne democracy kosi bi meka democracy ba yede afa ne kabuma menkan bi yemfa nya adwuma eno ena amahodo bebre na omantu yemfa sa nyhyeye anya adwuma no etumi tete pansam ye nanso asidanka yempanifo a ombetwa sapato ho se emre so na se yepekandini a yemfa tuo yemfa sekan yemfa ejan na mom ye kokromoti ewa koyi ye kandini te wodia ne se emre no so pe dia ope no dia waye biama na wakwakotim ne so ye kenkan na se onya kase a oba beye okandini ewo oman Ghana mu eno ena nyame ya aduma echina ye kwa akokire ya adwene ye kandifo na ansa na de dwumede beba mu ache wa adwene no emo re mfise ye obi obo yen na se nipa na obo yen no na ode echina be che yen ame etumi akoyi ye kandifo nti enchen ko emfase dama sa kokoko no te wo hweme aka ho ne nka se eja wo soro udi ho nte wa hindie mra nya wo pe enya asase se na ye wo soro me de duane nde na fa ye na ka free yen se na difi wona wode ye na ka mfa ye nkonsohwem gie fi osefo nsem wona hindie enimunyam tum nyina ya wodia eni enten se ndi na do ba Jesus Roman fo kunu Calvary adom ninti na wagem so amen na ewia our Father who art in Zion always be thy name thy kingdom come on oh thy will be done oh always be thy name nina echese di obo so na sase no se ne kosie yi etumi akwa asori aba obi bia dwumedi okodi etumi akwa aba na wadwodwo ho na wo hwe Musomfo Bench Robert a echese aseda na de Nyankopon nye ho ofa bi enye enim de bi nye enim nyam bi ebi wo sika chen yen ebi wa ho fa chen yen ebi abobo abodin akese obi abodin na papa bi e call no office abodin tatada ho sa nyesi ye we nyina dakope ebeja ho akọ enti sa adum bi asonso na se wadwodwo ho a aseda na enne no dwumedie no mu no yebema obia kwan ama wache na adwene se ne yeye ne daa no maka se adwenkyere no ekwan hodo no miensa uhwe YouTube video ya auto no adwenkyere fa ho eba yeje breaking kan ana se ye WhatsApp line a egu screen so 0247 162901 0247 162901 hoso yeje break ekenkan ana se ye Facebook page isi ya honum ehuru den say your Facebook page na Akan TV uko Facebook just type Akan TV ubo Akan TV kaka ebe yaba you stream live for hunting ko fo ni age ho panti video bi a we nya nhwe na Akan TV o YouTube no utumi hwe ewo
Facebook ho when to san hwe no Facebook go to share na account say ye otinati ho so ehu den na nde akwakoye special day ama me ja ye Sunday born no ya na de two form brew na ye nko gidigidi de two form brew se na be ya e be kanya wo nso na echina ya kwakoto aba asema abada pronso nse dodo na se chama wuntumi papa chama wa bi obi amichia dodo na publication bi aba publication na se chama wuntu akoko sesa akotwa ballot papers ne bi egum ebusuafo saa asem no wuti bi anaso obi di bi kire o anaso onya bi hwe ya enya no kure mi gina fidie so abo atu egu mi gina kan TV nyansafo akonwa so aka che o plane se obi bia abeto utirim se chama wuntumi chama 1 Asante Regional MPP chairman wakotwa ballot papers no de ba begum ama echina MPP dia be bia no ye montungo nya no kure sasem wo nya se video na circulate ankofo ejo mo na ka ho nsem no e video wa last election ye no ekokọ so na enokwa na nya chama wontumi na nkasa eja wa oni ma adwen kese chama wontumi ena obo adwene bi se ye nuanom NDC fo akwachi omo se omo atwa ballot papers ne bi egum ewo beebi eno ena police fo ene security personnel ni media fo ye di eche bi a ye ko cover de baaye na no na edu enne achina ya yakoto abei kofo bi di publication aba bonten eche Ghana for say papa chama wuntumi Vincent chama Bernard Enchibosi akon edin ankasa no chama Bernard Enchibosi akon papa afakoti kwan be so akọ ballot papers bebre so mza how many kan kwam ye mo sheme ballot papers a ye di good down we ma be dan be miensa na cha hu don kokotwa se echina obefa koti kwan be so na ode afra abana ye be kan no mesre sa asem no nti na aye me breaking news a eja na ekosi ewie ekom ko ade me ka me kopedu na me no asem se ye be to ya no fo bitirim nti ya ma be tena ase nyafa cheche mbra medical ka se media obi enum se me MPP ni me mfensieu na mum ye be tena fidie so a ne ya sounding neutral se na be ya ye nuanu NDC fo enkonko ha nka bebi anka nya ha wo bebi anka de ame wo no nka wo so wo de ba Ghana ne na me dwuma die nti ne ya sounding neutral ba MPP ne de me mfensie me MPP ni e kira ye koto aba e be me de se eku a me dwan ne obedi nkunim ebe ya me ya se eku a me dwan ne ebedi nkuguo saa se na NDC for se ye nuanom eja oman Ghana de bia me ka se aye mienu de aka bia ye moguo nipa no anya MPP ni a oye NDC de aka ina na mbe ye dwuma de aboa ye wanya alliance ko MPP a obe alliance akọ NDC na mo de bia me ka se omo bebi ombu ya na me de say if you can't beat the people you join the people. Last election no you say na 2 minutes kuta NDC for NMPP yes say obeji 2 minutes free NDC for ho enti apra na ye more we there papa na nkasa na omasa de na aba no obeka say odwanfunu onso sikan no sa papa na nkasa no ono na ye 2 minutes free ni nsem ye nim de aba oso osan abeji 2 minutes free na kufu ado nsem upon free SHS papa ya ye upon Vincent loans or their major before omkwa na me dwuno mo ho Ghana ho ma me dwuno mo pa edwedi before because ye dwume de ntie nya kwanya ne bebre na didi nkomo ene bebre na kasaye etoro no call center market na owura aho ewo abandada afamu me nya politics ye no media reference abandada afamu no ne ye call center market na ye owura aho no nsen ubeko dwom no ma me ne say 1 onya bosia emfa ntena dwuma mu 2 obey dwom the whole day ya to na dey 3 cities man bi dey okache me we akra hoye the whole day ya to na dey 3 cities ofri barekase be bia ye sensuo no omoye ensuo ma ye no barekase ma me nso ofri oba in and out ofaka 5 cities and they see no ma me no the lord feel ko onyaye ansa na nkora oja mo ofie okwa de ombedi ansa no angaza so se ni day to day activity ya na areho enne papa na nakufu ado oso wo de bosia ba edodifo na maje bosia free emre bebre na tu was na tuatua na fa ye adwuma
enu echi kwa no ode oba akoto school mu free na yo hwe akra na ma wo no wasa ma mobosia se ankra nkuma na aka no mfa nya bodwobojo mfa nhwe nkra no we na Ghana for se no ye hwe akoto aba tene de ye papa mu pinfa se papa mu ka e ma homeka nyame ya aduma echi na wugina ballot box na wo kan nkra no wugina bu na wo kwato no na wo kan nkra no nti yenko hye papa na animunyam nkra ni nti se mama so na ofi se ni hye ya ode ba on de bi o kan o so on de oba galamse no bebi atum eja last year no mesresa last year no mono nanado eka so be se pe na mama so eka so be se ade o tina nanado akwa na fast mama edefa yenuanu ma omutu galamse ana so omutu goldi eno yes nanado etwemu dia ede nhye papa ebegu akwa ma omo dia ono de ompene sa ono de open se oba obebiem ade tia na nanado obiem wo nhye papa ama gofo ye omodwesi a gold fo yina abotwi se ade a na kufo ade ye no aso omani because omodwuma no emre bi eseye ena na omo sade se oman Ghana nsuo enu apa na hu se oman Ghana ya nhwe ni ye adaache oman we amanyofo be bre papa amanyofo be bre amanyofo be bre se ena eja jatabasa kumba oye na adwen se eja yebeto aba nkemofo abo mo mpaye ekrisofo abo mo mpaye akana nanom enne yeyi na nanom ato atwene me no kaze me continuation so na ebe me ba ni but ye die ni die ma na nanom so me sanse me be wi asere de yebeti ye ne se na nanom no mo sum Kristo no mo sum abosom anaso mo sum nsum anaso mo sum na nanom na satan no kra na yehu Kristo ni afa nkwaje mbre ye no na yensuo dedede ye mpotem ni yamantemu na ye dinini na yensuo yentu nwurangum yensuo yenja ye nangum yensuo yenyunso ngum basa eno enti na satan no na oman ni mu nhira ye bebre satan no obi nkotwe obi ti na odenye sika satan no obi nkose obi na onye sika satan no obi nkobu obi na odenye sika na omuye kwadwuma omunye moa omuye edwuma bi a eye omo ankasa ho adwuma afeni beso no omutumnya no bwa ne bebre nya sika bebre ena ombezi si bantemadan edumadan ho ahon adan onam kumase a fe omanko bokro no omuye fom dwuma ehwo ne mfefre edi nya sika eyesa obi so say edie ntira nya ye eni dia omode ma nsuo eda ha no mo enu sakumba ye pensuo edi eyi apaye ye pensuo abon nananom mpaye edi egu abato a ye beto na kire so se be ya asundwe be ba sanse Kristofo ya omode ya jatum sanse ye Kristofo ya ye de nkremofo ya omode ya jatum afi na nananom so enu na sakumba ye smart e kai se no emre we ya me ihe na nananom so na eya me fe ya wo de ye go tie hawa osigu nsan kakra bi se na be ya wo be hu bebia me free ba yenko bebia sakumba gu nsan kakra bi ne yanto dwumadie no so bo so ba se yo don kwa me chance san se ma ansa ansa se amajum se musa eso ni asuo eso pempem mo majum se musa yo na eso twa na eso bu na eso sunu na eso de ma na eso krumu na eso skuzi na eso kubita chimenti alo so ko de chima bochire weso eso chira ma ada ma ko fran la banga ko ma bo afọ jiji do so aba pete ko kumo ti ko da ko patapa ko kumo sam to gbe to be yo la mejo ojo be fon da wan di fuje fie nti o mo twa wiase afa na hu ya hia mo twa Ghana ho hia epo eso entu enyama eso bochiwa eso tano eso abremesia eso nkobosia eso krungu eso sukusuku eso kobe eso abra ayanta onsam sani kanka breku no onsam sani atam from onsam sani chele onsam sani longulo onsam sani akofran onsam sani okumosi ko kwede ko patapa ko bon sam bajum sam sa mpeni forza ade chene anta sempofra yichi na ade chen so a ye de nipa ye pese atensempa ye wo komfo no de hyesuo mugina wani ma na yobuo ne ani die no odokwan so
empanifo ne bu bese se bi kafra obakwa se de se de yonko ena ase bi kafra ye ti o man fe ye nananom abre so ebesu sa amri empanifo bi age atum se ye nto aba ne mfanyi opani ana okandifo ana obi a obegina wo se Ghana nyina no ye prade ana ye magyade obedi ani makogye amaye ene ye friend se Ghana mampani ana se Ghana aban na yeyi nipa bi ka no ho se omomfa mu wo man no na se bi tafra che da bia na mta aka masem se ye woni pe bo ana adwempa woni tinim wo betena konya no so ani fia be fo ni fia ho mpese ye gu nani masenti ni abona ni fra ya abona sosie ya abona timoden na oman na na kuro na oteso no omo anipa afi abato ye betu ye sra mo se nananu mo ya bosom ni abosom duasa mutie yasem mo na ye kasa mutie ye si amutie mo si ye mmom ye nhwehwe ye musa sakumba migina ase ye pa aban a sebi kafra obeboa Ghana enya aban e be man fans sebi kafra ye pa aban a odo oman be kɔ nanim ye pa aban a obema oman akoso ye man pen na nado dan kwa kufu ado na tie akonyan so nananom se asase ye mo de o twedi ampone esoro ye bodia se abosom ne ahom se papa international sanfa Ghana entwa mfie na ya ne nkwa so nipa bi obetwintwa na akwam se aba ye beto ode owie ne pasabasa bia beba bia se nipa no motesa no so nsesa na nanom mfre no sa de man pani dada ma wa betena so no so wakɔ o se ba biem na nanom ne abosom bia sa mo so munim se papa e betena Ghana konya so no betumi aboaye etine man pani akufu ado so a na nanom mmra na so make a chewa nyina apese se ma ama wo ye man pani akufu ado omu nyina ne 77 mpɛduasa omu ye yefun kromu ade de enti asa two parties na metabo omu din ni se ye wo two parties from Kwame Nkrumah mabre so na awura dandan ya dan NDC ni MPP ye party a se bikafra tumi wom a Ghana fo ya adwene anase ye ni so ade hu ana ye honam wom enti ne mire bebre ye ta kasa ye de mo kasa no enti ni se bikafra che ye mampani na nado ne ye mampani dada mama de beto ba mani bia na nananom oye Ghana no ba betena so ni sire mo se bi kwa mi gina ha yi de ye ma adwe se abatu mi de basa da ya nananom mama abatu mi mre enso me munyi mi firi wo na nananom se me nya ma adwe se metu sa na mo na nipa bi wo nchen se ya mani sika se duru akwa kokonto kwa wo we se kan kobo we tu nananom eda ye beto aba na mama mani hu awia mo nsesa na adwene mo mfa yade mo no mo na dem ma obeti na ni ato aba awie akwantuo nkaka bi nhye baabi nipa bonifuo bi anana no me se mo nsesa o madwene mo ma yale emfa bi ento dem kopim se beto aba na wie na de adwembone ni awudie ni owe ne woni tinim a wono de aya na dwe se moja na obeka wudie nana no muni kan frɛ no ansa emra so ne ato aba yesuayi ohaw ababrese kodana enumguase manson efi ewo ya batue so yesire nkunimdie nkranhye odo Ghana nkanko Ghana yedie Ghana mpeja obi bi owo man mu ana ofiri Ghana wote amanone ana wote Ghana ha na dwuma nkoso obi bia nkwaso asomdwe mra afia ya wura mu ye bedi bronya nipa bebre na ye ka bronya nkramofo dibi abosonsomfo ye dibi ena kristofo dibi edu obi ase ye nsu wura fi ma na hu se ye mom di bronya doso ye sere se se bi ka fra manfo mantam nwan kokon krama mmire kire na ntwie no ahonhom mi zo mantam nipa sebi ye duom bedi bronya mesre se okra bia mfonsom ni no ho bia munyini mfirim okra bia san ni no bia munyini mfirim okra bia ya ton no ye de ne koba fode ya kyekere no ye de ni beyi musuo e wa afi mu de mo nsesa no mo mane nane sebi ka fra nipa koro na honhom ko ye no ono akasa mfa na honam nanan me yesre ahoto yesre mpenya yesre nkunimdie yesre asomdue se ebedu na awotwe se ne no na ye gina ha ana ba bia begina ebesa afo bia no ye besa bompa ya san asrem wo asuru asan adamase se mama yenye okandifo na so de ye kan ye woni pa bonifo bi wo wi ase mo mu a o maso se nyankopɔ bo mu nsia kora anko ye kase betwitwa kora anko mbemi ya twani nyina o maso edene se nipa bonifo ye nipa o mo pa bone o mo pa wudie se nipa bonfo bi aye na adwese abai do be ma basa basasi a na hanom medika kasa mo sesa no na sa mo sesa na so ansesa de a sa asama do yo man ampa de a na nanom kuma ne konkomo aso o mo ni tiri so piao ebusanfo empire way ena sakumba ebo ne nra enye empire we beto YouTube account TV ho he ena yenya ye nuanu mu bia omode omogina nanu sumu dinti abasobɔ ba na eba na we ena metwe aban na adwense so se edu mra bi a emu oden edu mra bi a oman ne hiampa ebo a ye bo Kristo dia eye
ye bon kemodi a eye na mo yenka nananom so som esan se mpenufo se abodwose owe ebeto anintonhwi ena kwaye a age wo no so no yemfe no kwaye wa ena wiase ye se okonfobɔ ne onya se den ara ono na otena yarefo ho ema konfapa ba ye ebeto nko wanso so ni mu a konfapa baba no na ka yale ni na ka wa de wawu enti esuma ye beto ye no se ndefofra ba ni ajatum se no na ya emiye nto dada no ntri ko bible ne ka se yen ka tete atempon no ni anante so sa asam ne afa ne tra tete atempon ne den tete atempon ne enyoma bia na ye nananom ya ende fi se ye no me nka se ni nyina ye kan esanse enyoma ne ntumfa ni nyina ebi wono mo a ye no mbusu bi hu se neni bia ba ko ye ne untu kan se mi ko bunso ngu ehina mu na me no wa bra afreji si ho badete no na eno so na omo eye omo punu ehina ni mu na ye di nso gum na ye kataso na nka ebe di bronye wonye senso na onom a tumi say yes wanum nso me ka je be ko num bi wo ego so bronya brese ya na ehina no ye de si ade bi so na ye de ehina na si so na ye punu ehina ni mu na ye de yon pe de kamfa na ye de atu nso no mu wonya nso bi na onom a senso na nya pipe o etie na pipe ba first ye fom nso ya ye seni ebusianfo yedu abato mre ye be ma Ghana for ya che ya adwene se aso abato ne de che ye kwakoto ye ko he papa John na ma amadwuma obeye ye o ya de be me fe pa me na kejeti a na mani age unye wura kejeti a ewia nhyiwa kopenso obepie ya na me fe we na che se be ma be ye bi wan be ni na papa mama wa ye bi o mu se ntawantawe bi aba wo ho edu beebi na eja ye no bi bata wo ho eno de me nko sanse be ma bie no hono mu a sebi oba ro no ho so ne meda obedwane nti e ma asema de bata papa mama ho de ye mfa no be ye politics sanse e bibi mpeni fo no ko mu wibi ye ho na Kenya pon be ka che se ono ne gas be bro 20 something ye papa kanda pa skiti couple tama ye hiana na kwakọ boy ye ho ban no na de danda no ho kire girl bi nti ema ne de yenka se mama nko na aba bawe nti emfa no mo no kwadu na mom de na Ghana fo be sunu se enka onfa sebi owe ento ema we no ho esan se ema na ba bonten ebe kan se ori omo ya na eya se oman sika papa mama tiso ye ka che se dumso aba na dumso na ba ye no e sika ye nyamfa nto fuel ye sorry sika ye nyamfa nko Nigeria nko to petrol emegu ka efense generator ni munti ene ye dundum light yes skinny ho aya plus skinny ho ya ti ase skinny ho ye nya sika de to East Legon dan e ma Ghana for mai bi me nka se e bone ko minu ba nya bi anka be me de mitiwe na bi a Tracy Buachi ya ye ka se onya akwanya East Legon dan Tracy eminu ya ka me ne beje papa cause ka me ko Accra mi go nko da e fence be ya me ko de ka me ko East Legon iskafo place maka ko de ma dwodwo me ho wi aso bi no hono ma e wo bagule no ma o de be na so ntembeje obaba ma me na gunanum eye nansu benefosi ye de ehia wie ansanya ye de fata na ne kufu adu sika ni ho ni ebisa se eye de onye sika ye free SHS eye de le onye sika ma na busu a na jodi fo ma omunyina siribo se loan ko na na ma bia nko turu odwo si loan kura no afi kwa da fron no aba miensa 40 miensa Ghana sa ba ye de bi mo ye hwe ni he yo Ghana sa ba de se o ma pe ko fo abra so ko ha na de bosia chesiu na ni pe edwane bosia no enu bi na ebe enu nti sa no wei ena ye bi se na na sika ni ho ma pe ma abra so no ena na sika ba afere papa mama wo de o si sika no yawe nam na akade akadompe se yawe akora na akadompe eye de na nakufo ado wonye sika odi ye nyuma we na no bisas asona kufo ado okoje sika gare ana okoje sika gare no odi nya sika ana se akonfo azan ya omo TV so omo ana sese omo chamu sika yi ebi akochamu sika bi ama na obi anchamu sika ma no eye nimde nyansa ene ntotoye ene bapa na tumi atototoa ama nde Ghana ho ahyase me ka se ye
ye de enye kra de enye se ye nye ho tam na mom ndoto ya start aba me ho ye den ha ye fanse bi a wo fie na ekom dew woni wo ma na wo so na pa na wonya dia obedi na ebi obi twem o se akwesi wonje mo kan se 10 cities na mi kokro ma ba nya me bola me nya bia me bro obi omo aho wa bra de ekom de wonu abusua wa mo 10 cities wan ha kakra enti ye bepe ahoyen han no chance ye bekọ ahokyire mu enu nti echina no papa mama gina ho papa na nado gina ho ye behwe who is who o kola boto aba na kaka do mu nyina ye enu na krowura opemso ye yembo emu asema papa nim nyamfo yi opemso twa ne tia se papa mama wa ba me ho mentumi mpamo mi ye events me kingdom leader kingdom asante kingdom na sopa o we kingdom ni na kandifo ontumi mpamo obia papa otumfo me kwa gosi bent se china me se me mateme party na me ko papa otumfo obaji me awa etu nti on pe mama don pe dada mama waba waje ofeso na mom ede na do ba ye on pe mama se ja anfo na chere nto aso me be si eyi maamo kejeti amaamo me na mbeka se akame mu ha de moni avance mu ye boni ayefo ye de gold kura ba ye kwa maamo a enso mani a obebo no nyum ye nti obia o se sa machines ebegu car so no onam no ogboro nyum ne age sanse asantemam ha de onfa ye nya hwe afide ye de na oba ye na papa ebisa no kwan so no so kwan so de bro mesa ba be bie mo mesa be bonyum bie mo mesa be tra so bie mo na mesa be ka cha mo se ya we na na ka dompe o na mesa be ka cha mo se sikani ho ana papa nyanse ni kin Solomon okesi na no ohwe no na mi imagine ohwe ni se ya no ma ma kasa o se ko mama ye de nu ni asem ya ji wa tu nemo kwa kan wa asem che me mama o ga ti asantefo asanteman akaman se Ghana man se edien na wa yenti a yensanto a osubiem na edien na wo se ka wo ye a wantumi anyenti afede opesa wo ye na no bi say enya josupra teacher kojo question bi say say aso yensante mama biem as chacha ye di ani ye di helusu ani helusu anase yengongofa na nekufu adomra na anase yento nekufu adoso na ne mapa o ye no owie asoma kan say amambo de mfa nto chacha o because so be president na so hwe ye health ya pom din sem na do to chacha na say ye the best eko yarefo yare a omenya bebi ada apemfo na no agogo ya video wa mre ho ye akonya sei ana ya wo nkwa afọ de omo agum akonya na de omo agum and say ye the beto chacha na say wantumi anhwe sa de no obi ya no ba na owu a ewuo ye repair o mi ho mi a wewu a ya za ka jere say o sam da no mewu biem enu nti ye mfa amanyosem ento chacha me ma me nsem nwa we breaking news mi gina chama wontumi nsem e ba abonten say wakotwa bare papers say e che no begum no e di aboma asem tofa say o man Ghana de eduro no ye hia kanko ye hia echisa ko mo say retrogression da bi ye pese ye progress ye pese ni say ye wo hono no ekoyie emebi me kan say mi say me as a media person no aba bi say ye ba ye nti enne sinifuo ya mobo papa enti me de mi jan as a sinini mi jan as MPP ni aka te mi nya sinifuo say mo ma ye bu enkom ye mre bi etwam minim say me ho be ye hi ende e hame because medwuma ye ya NDC ni ombre misika MPP no ombre misika medwuma ye ya edwuma no na medidi me ka say ye twasini mre bi e ma poji me kan go for Ghana Satan na ma perikofo apenso sinino poji upa ho fe poji na mbisa no oton more than 300,000 copies Satan uche sini a eyesika duro producers amu hu omo anda edin akase de tie yina no na they were nobody mean fancy but on badwuma ni mo no they became somebody
nhye bi aban bi di ba ye ntini etwa sinya na sinifo ne ye to papa sini bi ba na friend Libya kwento sam kaya Eugene wa for you movie Eugene Morat je to ye papa almost 300,000 copies na sata uton sini kwa even 30,000 kwa na because you sini bi ba am say to mate even me to 30,000 copies kwa na me bo say am say to mate sini bi am ye me che wa na am say wa me ton 2,000 copies 20,000 kwa na me bo say no be aton 300,000 copies and next sini upo amaze ko twa even 50 copies uten ya woni oyire na wo man na beto ahwe eye die ntira eye nhye boni a aban bi ba ya wa mene ne anko ho me ka che mre bi se first am tumi ni nipa 60 eco set ko twesini ye bi betu obi eka from stars to crew and say about post production ye wie no omo be soundtrack amaye omo be inlays amaye omo be posters amaye omo be kra inlays no in fence and jiwe case jiwe box na ba no ejiwe na ejuma kase o and say na wie radio for TV for ma budget Jessica ye na ya support omo radio for ye be ma jokoto me twa no kwa ada na Hello FM me twa ne kwan sa ne akoma na jenge na jokoto aye no wa Jessica o de be akoto mo no na yire no omadi enne se adwuma we nyina ye nya bi nye eno na me kai sini for the same we fi aja ya ka je se ye was short memory no ye pese ye se na kufu ada ban so se ye de yewure e ba be hye ni mu ye de yewure sini for me kasa ma sini for me kasa je se MPP ni sini for ya je papa na di ya je ni obi oye bi atum ye hu adwuma pa oye enti ye pese ye de yewure hye ni mu na yes say ni minister we yama ya creative art minister no omle ni nkwa no ho na minister no enema boni a abanada ye ya amboa ye no minister babra oten no onfa no mengu akwan mu na emboa sinifuo na yankwa godi dance amfere because ye na gina na ye kasa ade ne ye echensa be kasa enya Ghana fo be sere ye enta dance ye die no mumma ni reflect o ya brabo mu mumma ye hu se afes ni adwuma na ye ye schedule na ya wagana na samba say schedule a chance o gina TV so yes be schedule because e utwesini na aban hye ye na dwomfo tiku satan ya ye nuanu sehwifo ye sehwifo ya femo sehwifo sini no ma be toni bebre ni eni age ni enya sika eni ho enu nti aban ye di adanse o mo ho enne a na 6 December chana kwato abai ye be stress mo ba mo fa nhye ngu akwan mu na embo sinifo na sinifo se ya brabo a ya tete apansam ahokyere akan yen ohia akan yen ene sinifo na adane akonfoi sinifo na atesei sinifo na ese ye nya boton fa kura nhyem ya ban mi hyehyɛ ye o wa ha be fa ne tra na nse na ya papa mra aka mu akosi obinim ho se an obinim sinia dwuma na gunti obinim mo mpaye mesre papa mi ye mu ho obinim mo mpaye masini no obinim ono binim na kamu boga kamu go obofo kra hwe mu bo bia na bompa ma e obinim no obinim ono bompa ma no ho na sini adwuma gu wa he be kasa de me kasa obofo na sini adwuma gu ye obofo ya na sini adwuma gu ye wotumi agada sinifo wa ma bi adwuma ye wa to kasa ma binumu o ma binumu sika wa hye binumu dwetire a me be se ma bobodi ko ma munim obofo ye ni wa bebira ma sinifo a wasa kwa hye ye bo se afie ba be simi oba be ye sini awards amayen amakas efie be dada so ma sinifo ya sere eni se dwuma na good near po bi amana abo ahede ha penifo so de wo bi na mabi ya ni ye ke ko obofo momu hoi ni akọ binim ho ade ko binim ade tia na dwuma na dai kra dwuma na gu kra se ade sini dwuma na ye hwenye yi enti ye sinifo ya de se ade ne se echina Ghana fo sina ne ye ma na ye mo fe na mo hwe na mo kodwom ni antom ade kwa na mo ba na mo ba hwe na mo ni age emma titire ni anu ma mo dwom obekodwom no ya nto ade obefe na ye de je ko movie ahyem Lewin kokumanu ma Brown Emilia ne won maka na anu mi agaza kwa mi wife oba pattern sini be ruade kasa metika ma mte se ema bi kasa ne wi ase ehu pa me sada o me se na akwa bi etu taxi na tesa akrobato ne awuni atim o me ya bayifo am se we ya yensa no adwuma o na nkofo di beti ho saade we pese san ba biem na ebe san ba ebe gina echina
aba ye kwa koto yi so ne se Ghana fo mo afisini na se sini na ye mo ni soye na mo pese enne so de nimde aba enne cameras papa aba drones ni namu pictures enne software papa aba beto sini na ya mo fe enso aban bi abese no de se aban we si obeboa ye ndi a ekina ye nkoto abapa wan kasa wonim de no nyansan mu no ka nyoma bi a wafa mu pen cost of mo ye mo bo ye mo bebro cost of ene ye nua mo ye weather mo de kanya ye adwuma monkai ye de nye na be kire mo nyansa na nakufu ado o se dia wa ase no ba so de ko wie ye pa na ewia de benfo se de onim to no na de nja kire no ano ena de wayo de se de wayo krada no o ka so ba yo kwato a engine chinje papa wa ye bi ogusu a oye enya afa ni ebeto na Ghana sika ye be pusha ma obi ni nua da bi we de be yedwuma abo ankora no enu ntina odi phrase chesa ba ena Ghana fo nkora yi omonnya nimde bebre no na afi we election we bibi koso minnim se Ghana fo mu follow ya last election ye nya konya campaign ejeko agena 57% for na Kufu Addo team no ye be ko be bia na de sardine matches fancy kerosene quail enema bi enema bi ya le boya dia 2 cities ne je chairman nkofo eme ko boni na agui afu eso mashada no ne mo achinya me hu sa de no ekoso bebire ekoso de ba eso ate ebe no emba bia mu kura onim de ntia sentini say ya man kwara na nyansa ya kwache o ma de nkwara ko sku ko hu sa sa mambuo no enya sadi na mewi a me to aba ne mo me da chen ena de to aba enti na fu we hu sadi no sadi nya se sadi ni wo sadi wo pa ne mo nkwara na ko hu nyansa enne ya akora bia ya da ma aye nwanwa small girl o si okosku o mankesim na ote kro for sen ebu akwa enne okomankesim okwa to abapa na msi yes afi na Ghana ebe yeyi akwa wo SHS wo wi SHS rather okosku na mankesim o na register ye o so okomankesim hwe kwa tintin o na mefiro mi kwa mankase ndu fi mankesim ko mi kroma e de se ofi chapacha no mo eko asafo market anfu kada kwawa ebe se ofi chapacha no eko Kumasi mall because be tire kro mienu o tire kro bi no kro na mrefi no aba oboko ufi oboko pa na okomi krom ho na akra yi ko papa na Kufu Addo ye be hye wanimnyam ne ye srewa se sinifo oba hu ye mobo kayen na mumbo edwuma na edwuma ngina na de de kwan se ye beto aba afi sinifo ni nyina ndo so na Kufu Addo including even can focus ya say omo de nkasa bi omo politics last ye na ye omo di atem eje ko gigin mu Matilda asare mu mikosi bente atabu aje mu na de gigin ma nkranfo esire ye afo de omo na aje ye omo akase ko mu nya dondu melo kwa na wa stande a on so esini no omo ye campaign ti anse wa kwa NDC ko MPP an komo pe afo celebrate sin ni na kwa ndo so na Kufu Addo e chese creative art no ye pese yeye ne be ya se fa NDC ni fa MPP NDC be bo ache MPP because omo no mba yo begu no wagu na ntumi sanya ne ye biem nti fa ma do ba be ni ye as a blaster agosi apia na ye so onya de apam do ama obi foforo ye ntumi san ko agosi apia ma so ma ye cause obetu yan ko ye nti ntumi nya obetu ya na wa ye si ya na ewi ese na Kufu Addo mu me de ma asem usi nsam no ye mienu sinifo ye koto aba mo pese yansa ye dwuma nsa nya ye biem de a mo koto aba pa chama untumi onko chia pepe bia ngu be bia old video news na ba no fake news obese pasco ade atwom na wa ru yenu anu mfue omo de wa adwe propaganda fue omo kreti ade ye ka propaganda ni ti atwom an se entura ne no krese tie ni yeyo entura ene no krese na fe propaganda no sa party omo ho secretary wom omo ho chama wom omo ho boy omo ho bibia bi obi oba be twa ntura ne no krese o ya bo na body wom enti enu bi no ma kreti amna be so pepe pese ya chicha ma wuntumi cha wuntumi ne ede na ya chi no ko fi gbaje pen wa sem ko chi no ko ba ko pe ko fi
mentimi o ekohe chama wuntumi enchi no na ye go si benti kura ye chi ekohe na chama wuntumi enchi no enu nti enchi chama wuntumi enye se me pade so obo mra so anase me bo mra so nemum ye wa ade bia ne babia ne fara ba yesetie chama wuntumi emra ne dina oye nipa emra de ne beko emra di me nipa emra ne beko nemum nyuma bi wonu mu a ye fa fore bapai ga na beka no kura skeni wo ye enchi no nke ya chi anka nkofo mo ngugugu wonu mu eya azan ke tetechichi omu nyina skeni ya nche no nti fake news na aba ye mbontungu na nyame ya adoma echina ba na ye kwakoto no dia na ehia pan abato na chi nsensem ye be stress ye to aba na wie na epenye na kufu ade se wa we ni a wo ye ndc ni a aha na ye hia nka bomu no because free SHS papa ye wa nya ma BP fo nko a o aha na ehianka ena na me pa brofo asem no broni olusu ya pe no akwakan ni nua no ho ose yembu o man first yesu yensu asa anyansa ne bi se Ghana first na kufu ado o ma ejodi fo bosia no wankofo party card ama obi atumi gibi ofa na kofuo Ghana mabuna no munya dwumanya o mbati ko eye unemployed gada association wan digara ka no ofa na kofuo no yamfa party card anko enu nti se nya to abani se wie se Kim na papa no crown as a Victoria and as a Victoria ya be se MDC for free the flag bearer papa John Mahama eba be se delegate aso eba be si omakura na ya pensen sami de mfiso eba be kan the grassroots ni na ya be se mo se munyina munya de mananya fe kebebu mo papa muti ya na pe na mako UTV Akan TV kura wa ha Adom TV wo ho GTV na mako na wakanya sasam se yesremo ye Ghana fo ye pomani yie se na kufu ade kan bi no ye di 2 minutes e declare aba e di 2 minutes e declare se we lusu no o se kebetumi akeka me ho nanso man ho donti me jama nyame and o creative say the battle is the loss okono Ewurade kon ene yakopon akon a besi nde no enti mo so munya saade ni bi na ebuo mbra Ghana na ewiase nyina hu sampa se kasa Ghana asomdwe man a enya by mouth ne mo by actions by edwuma yen kasa Ghana asomdwe keke ni etoma na ekukukuku yen dabi asomdwe no yen man nya ade e be reflect wo ankwankwa bia bra bomu Ghana ni na ma on feel free se onam emahu bia antono so se obi ba be bolu tuo obi ba be gini sika obi ba be kunu dabi yen feel free enu sa yen hye na ye pe enu ti na se ekoto abapa na yenya sa yen hye no na edwumedi a ye di ye kwa na ye de mobo ye nannami e chana na ma e cha kwa na obi pe so odi ubone a na se o man ni munya se obedu bone enti kasa ye kasa ina nya se ye kasa ukeke ye kasa se o man no de edu no e be se akọ na chibiem na se wo ye Ghana ni ma pa o comment ni na ne se asunanado mama chusu baako dieti na ya mama dieti na nado na echina yangoto aba no asundue mu ye wi ndis from babonten na omefa nkranhyesem emno oman Ghana na enim nyama Ghana enya no entra wa febo edin no eye bench Robert director to the creative director okubofo minchia na minchia papa media police minchia oba partner minchia Ghana fo nyina omunya da hwe edwumadie ene papa Jackson bebe obi amchia no pay yedi nkoma Jackson kebentum papa bebe obi amchia na mchia me boss kinsoba soba 1 so bebe obi amchia ne papa ejeko ugbo adwumaden pa munyina se yawo Ghana na kan container ejeko oton na nim nyam de ma MPP ko ogodi politics wato wonim nyam o dem to be declare say kimsa wa hana celebrate no wenya time any is for better town so ko MPP a ukwa any MPP for better town ye na yenya time me say melusu no bebre because of party amwo na embu ma be sanse yankopon de bi o kan se de onu wachiche ne osoro no wachiche ne wasase so ene nti de yankopon kan bia no bebem yan kasa mfa ndi sika ne mo ye kasa de ayo man yie se be ya eche mi wo fa asi bia nko ba wo frɛ me se wo fa manya school kwan ya gin 40 million ya gin 30 million 20 million no sa ha no ebe free me so betum ze sika na hwe mbekọ eku na kwaku so tumi aba banyini abekọ free SHS ne bi eno na ye pe eno nti na ye kasa nti ye ho na teye ene kosie nkan me ko pedua na edi enso man hu do nti ye si enkoto abapa
na Nana Akufo-Addo nyopa oye no engina unya bi hwe ya share like na subscribe na Akan TV de hinta nkwa na de bebre mu wo ye ndis ne so a totonyoma yie na mo hye party na si an de edu no ye tu fatumi nhye mo nsa dum to totonyoma yie eyesa mo ho se mo ambe opposition a MPP 14 be mo dade do mo nya adwuma etana na medwa MPP for MPs na MPs ni nya adwuma na ebe ka no kore MPs ni nya adwuma kora ko ma fa ne se wo de ade kora be beto aba ama mun da sa ade no na mun nya adwuma ene ni ministers mun nya adwuma ko Papa Akufo-Addo ye adwuma mumwa no na afe so Ghana enye yie na ye yie apelefo se nkwan ye da eta no ese binum e da sa wo hwe ya adom nti amen. Akan TV, the internet, the bro. Subscribe for more.